Kahimtang sa panahon ng latest news. Deron sa itong linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, good morning, sir. Good morning usab, Sir Ariel. Ug sa ato ang mga sukintig paminaw, ug itong latest with update para sa sunod nga 24 oras karong adlaw Biyernes ug ato ang latest nga bulletin mahitungod sa atong gimonitor nga si Bagyong Christine. Base sa ato ang latest nga data, ang sentro sa maong bagyo nahimutang diha sa kadagatan na ni o West Philippine Sea around 125 kilometers kasadpan amin ang kasadpan nga bahin sa Baknotan, La Union. Nanidalang hangin nga 95 kilometers per hour dosang sentro ug naay gastenes o pagkuso-kuso sa hangin nga maabot og 115 kilometers per hour. Nakamintinar ni sa iyang kategory isip usa ka severe tropical storm while nagtadlas diha sa kayutaan diha sa Luzon. Ug pagkaron iyang present movement nag-west-northwestward sa gipaspason nga 25 kilometers per hour. Sa sud sa 24 oras, ni around 555 kilometers kasadpan nga bahin sa Baknotan, La Union, gawas na sa atoang area of responsibility. Para sa itong mga tropical cyclone wind signals diri sa Visayas, signal number 1 ang nagpabilin diha sa may Aklan, Capiz, Antique, apilang Kaluya Islands, ug ang northwestern portion sa Iloilo. Wala na tay wind signals nga giisa diri sa Central ug Eastern Visayas area. Kinisgutan nga mga lugar nga under gihapon sa signal number 1 adunay up to 61 kilometers per hour nga hangin dala sa maong bagyo, delikado sa ato ang mananagat labi na nag-iyag gagmayng sakyanang pandagat. Sa atong forecast kining maong bagyo maglihok ni west-northwestward o westward direction sud sa 48 ka oras. Ug paghuman diha sa may West Philippine Sea o diha sa may kadagatan habagatan nga bahin sa China, kita nato nga nay looping o pagtuyok sa maong bagyo apan dako ang uncertainty asa gud iyang general movement magdepende ni sa mga steering currents o mga weather system duol sa maong bagyo. Posibleng dakong tsansa ani usab nga nakaapekto ani kining bagyo diri sa may west diri sa may Pacific Ocean area kining tropical depression gawas sa tuang PAR nani sa tropical cyclone information na area. So far kining tropical depression usab gawas aning bagyong si Christine padayon tatong gimonitor usab ni kay nay chance nga makasud sa atuang area of responsibility. Continuous monitoring ta ni Sir Ariel ani isgutan nga laing weather system kasadpan silangan nga bahin sa atuang PAR. So, ug sa atuang forecast karong adlaw Sir Ariel ang trough gihapon aning maong bagyo nakaapekto gihapon diri sa Kabisayaan labi na diri sa may western section. Diri sa Visayas ato ang mapaabot na mga pagulan, mga intermittent, mga lumalabay ni siya, dili ra magdugay o kini kasagaran mga hinay ngadto sa kasarangan. Medyo kusog gyapon nato ang hangin diri sa Central Visayas area, bisan pa nalibkas na ato ang gale warning. Wala na gale warning sa ato apan nagya pa tayo occasionally pagkusog sa ato ang hangin o makasinati gihapon og medyo pagkabaluron sa ato ang kadagatan tungod kay sa naingon ko na kaning trough gihapon nakaabot gihapon sa atoa. Mong delikado gihapon sa paglawig sa atong maksimum mananagat labi na nag-iya gagmayng sakyan ng pandagat. Ug mga adlaw nakita nato karong adlaw anam-anam magkahinay ato ang hangin. So most probably ugma is more on kasarangan o moderate na lang Sir Ariel. So diri sa Sugbo ato ang muhunas ni ato ang kadagatan sa alas 11:51 sa buntag ginagimabon nga 0.3 meters ug motaob ugma sa kadlawon alas 3:18 sa kadlawon nga nagilawmon nga 1.4 meters. Ang temperatura medyo masaka gamay kumpara sa niaging mga adlaw kay nakita nato natay from time to time pag medyo haya gamay labi na kung hilis ning mga pagpanag-um dala sa maong bagyo natay expected tanog up to 31 degrees Celsius nga temperatura. Ito ang haring adlaw ni subang kaginihang alas 5:34 sa buntag ug mosalupon niyang alas 5:22 sa hapon. Ug matong latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Oeste, si Joseph Merlas, maayong buntag. Sir Joseph. Yes sir. Natay bagong natay bagong gi monitor karon.
Yes, Sir Ariel, napurma ni mo ni ag LPA doon sa may Guam. Napurma ni sa tropical depression kagahapon sa gabi around 8 p.m. So, nakita na to Sir Ariel nga posible ang nakani makasud sa ato ang area of responsibility apan yang exact asa gyud iyang track so far is medyo dako pag uncertainty kung asa gyud siya mo moagi Sir Ariel. So na nagpakita nga mo recover siya igo makasud sa ato ang PR mo rekurba dili ra mo igo paduol sa kitaan apan na po yung mga weather models nato nagpakita nga mo paduol diri sa may Northern Luzon gihapon. So taas pa ato ang uncertainty labi na kay bag-o pa siya nahimong usa ka bagyo. Nga medyo layo pa gyud gihapon siya. Layo pa sa ato ang PR nya diri ni sa may almost central dapit no sa Pacific. So daghan patag uncertainty ani. So nya na pud siya posible siya makahatag interaction aning bagyong si Christine while bisag nag moving na ni papalayo ni si Christine. Kung makita nato no sa ato ang latest nga track nga naay looping kita nato sa maong bagyo so medyo mutuyok paduol na siya diri sa may habagatan nga bahin sa China diri sa may southern Hainan area. Okay. Nakita nato nga naay pagloop balik siya mo mag westward mo kurba mo eastward iyang paglihok apan nakita nato nga more on nara gihapon gawas sa atong PR. So usa ni sa ang pwede na to masulti ni kay kuha ni siya no medyo wala gi steering current nga nag-influence aning maong Christine mo nang medyo mo meander siya ni mura siya og meander aning West Philippine Sea area. So kung magpaduol ning isa ka bagyo diri sa may east sa Philippine Sea nato katong nasgutan nato nga nahimong sa ka tropical depression usa to na hinungdan manong mibalik ning isa ka bagyo sa sila interaction. So dili lang mao ning bagyo ang nahatag interaction napud tay mga ridge sa high pressure area duol sa may diri sa may Atlantic Ocean no diri sa Bay of Bengal ug kini pog diri sa may mga high pressure area diha sa mainland China. So depende ani mga weather system mga mo guni nagtimon sa ato ang bagyo. So so far isig tag of war ni sila kung asa gyud madala ni si Christine. So dako ang uncertainty nato kabahin aning asa gyud ang movement aning Christine gawas ato ang PR og kining bagyo silangan nga bahin nato. Kuyog sir suyopon siya ba? Yes sir. Katong muduol gyud mubalik musud sa atong area of responsibility which is unlikely na no. Medyo ubos na ang tsansa na Sir Ariel. Sa atong naingon ko na no na sparse ang gipakita sa atong model ubos ang confidence sa atong mga forecast karon. So mailhan ni sa mosunod na mga adlaw but sa ato ang continuous monitoring mailhan nato ni asa gyud ang lihok aning duha kagi monitor nga to nga bagyo kini si Christine o kani si possible nga Leon. So salamat nimo Sir Joseph sa panahon dito sa atong tulumanon. Wise of Sir Ariel, maayong buntag. Sunod na to na bulletin, issue na pod karong alas 8 sa buntag. Okay. Salamat Sir Joseph, may buntag sa Pag-asa Mactan. Wise of Sir, maayong buntag sa. Okay, happy weekend. Inyo gadabatay si Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa itong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw nga Biyernes, Oktubre 25, tuig 2024. Salamat ni Sir Joseph Merlas og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. May pangukauban kang kubra in action. Panautak o paminaw sa'yo sa kabuntago.